डीके न्यूज ओडिया यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। गुड मॉर्निंग। आज हूँ 4 जानुआरी 2024 गुरुवार। आज देश विदेशर प्रमुख 15टी खबर पर आम नजर पकाइबा। प्रत्येकटी खबर अति आपन दरकार एवं कामर मध्य। जदि आप यूट्यूब चैनल को पर्यटन सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब कर दिंतु, कारण जहाँ भी वीडियो अपडेट हो आपन पाइपर सर्वप्रथम। फ्रेंड्स एवं चलते नजर पकाइबा आज न्यूज अपडेट उपरे। नंबर 1 नर्सिंग फार्मासी और आलेड मेडिकल छात्र छात्री मासिक स्टाइपेंड राशि वृद्धि। मेडिकल छात्र छात्री मासिक स्टाइपेंड राशि वृद्धि करछन्ति मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। एमकेसीजी ग्रस्त बेले 5टी अधिक भिके पांडियन को छात्र छात्री माने सेमानक स्टाइपेंड वृद्धि पाई अनुरोध करथिले। छात्र छात्री अनुरोध को विचार को नहीं एवं सेमानक द्वारा दि जाइथिबा सेवार गुरुत्व को ध्यान रखी मुख्यमंत्री छात्र छात्री सपक्ष में स्टाइपेंड राशि वृद्धि करने को अनुमोदन करछन्ति। ए स्टाइपेंड अभिवृद्धि छात्र छात्री लोकों को उन्नत सेवा जोगाइबा उत्साहित करे बोली मुख्यमंत्री कहछन्ति। नंबर 2 स्वदेश दर्शन योजना रे सामिल है देवीगढ़ खिंडा। स्वाधीनता संग्रामी वीर सुरेन्द्र साईं जन्ममाटी संबलपुर जिलार खिंडा ग्रामांचल विकास हेबो। एही दुईटी स्थान को केंद्र संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय पक्षर स्वदेश दर्शन योजना 2.0 सामिल कराई। देब्रीगढ़ समेत खिंडा ग्राम को विशेष आकर्षणीय स्थान भाव स्वदेश दर्शन 2.0 सामिल करागला बोली गत डिसेम्बर 28 तारिख में पर्यटन मंत्रालय पक्षर विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाई। यापर केंद्र दक्षता विकास और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं विभागीय मंत्री जी किशन रेड्डी को धन्यवाद जणाइछन्ति। नंबर 3 ईरान कब्रस्तान रे विस्फोरण। ईरान रो केरमान शहर एक कब्रस्तान निकट में विस्फोरण घटी 73 जनक मृत्यु घटी और 170 आहत होइछन्ति। सरकारी टीवी ऑल अरबिया रिपोर्ट अनुसार ईरान रो पूर्वतन कमांडर कासिम सुलेमानी को एही कब्रस्तान रे सम्मान दिया जायछि। तांको मृत्युर चतुर्थ वार्षिकी पालन पर सेठारे थिबा साहेब अल जमान मस्जिद रे लोकमान एकाठी होइथिले। सेही समय दुईटी विस्फोरण होइतिला। ए विस्फोरण अति कम 73 जनक मृत्यु घटी और आहरी 170 लोक आहत होइछन्ति। नंबर 4 लोयर सुकतेल जलसेचन प्रकल्प लोकार्पित। बलांगीर जिलार जीवन रेखा कहउथिबा लोयर सुकतेल जलसेचन प्रकल्प को मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उद्घाटन करिसेंति। 2723 कोटी टंका व्यय निर्मित होइछि एही प्रकल्प। एतद्व्यतीत 305 कोटी 69टी प्रकल्पर शिलान्यास करिसेंति। लोयर सुकतेल जलसेचन प्रकल्प उद्घाटन करी बहुत खुशी बोली नवीन कहिसेंति। लोयर सुकतेल बलांगीर कृषि क्षेत्र रूपांतरण आनिबो। प्रकल्प द्वारा 1 लाख एकर जमी को पानी मिलिबो। सूचनायोग्य जे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 2001 नवेम्बर 24 तारिख में प्रकल्पर शिलान्यास करथिले। नंबर 5 ओडिशार सात उत्पाद को जीआई मान्यता। ओडिशार सात उत्पाद को बुधवार जीआई मान्यता मिली। चेन्नई स्थित भौगोलिक सूचक रेजिस्ट्री पक्षर एने सूचना दी जायछि। ओडिशा खजुरी गुड़, ढेंकानाल मगजी, सिमिलीपाल काईचटुणी, नयगढ़ कंटीमुंडी बैगण, कपड़ागंडार डंगरिया कंधा एम्ब्रॉयडरी साल, कोरापुट कलाजीरा चाउल और लांचिया सौरा चित्रकला को जीआई टैग मिलिथिबा जଣାपड़ी। पूर्वर गत अक्टोबर 3 रे केन्द्रापड़ार रसावली को जीआई टैग मिल सारी। ए सबको मिसाई ओडिशार 25टी उत्पाद को एजावत जीआई टैग मिल सारी। नंबर 6 मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा देवे नहीं हेमंत सोरेन। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देवा नहीं हेउथिबा चर्चा पर विराम लागिछि। वर्तमान से इस्तीफा देवे नहीं बोली बुधवार मुख्यमंत्री आवास रे होइथिबा बैठक रे निष्पत्ति नियाछि। तबे हेमंत इस्तीफा देई पत्नी कल्पना सोरेन को नुआ मुख्यमंत्री करबा नै कहजाउथिला। मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे हेमंत प्रवर्तन निर्देशालय बा ईडी स्कानर रहिछन्ति। लगातार भाबे तांको ईडी समन करूछि, हेले से जोग न दिथरु एणु ईडी तांको पचराउचर नचेत गिरफ करिपारे बोली कहजाउछि। नंबर 7 G20 शिखर सम्मेलन में 16 लाख साइबर आक्रमण। देश में साइबर अपराध संख्या बढ़िबार लागिछि। केवल साधारण लोक नुहंते, सरकार एवं विभिन्न आर्थिक प्रतिष्ठान मध्य साइबर आक्रमणर शिकार होती। G20 शिखर सम्मेलन में प्रति 60 सेकेंड रे 16 लाख साइबर आक्रमण होइतिला। केंद्रीय एजेंसी गुड़िक सेमानकर तुरंत कार्यानुष्ठान माध्यम साइबर अपराधी को सेमानक योजन सफल होगाकू दे नथिले। साइबर अपराधर मुकाबिला पई केंद्र गृह मंत्रालय प्रतिष्ठित इंडियन साइबर क्राइम समन्वय केंद्र सीओ राजेश कुमार बुधवार यह प्रकाश करिसेंति। नंबर 8 भोट वर्जन चेतावनी देले हरिजोड़ी कनकला ग्रामवासी। केन्दुझर जिला झुंपुरा ब्लॉक अंतर्गत निश्चिंतपुर पंचायत
ଦେଓଝର, ହରିଡ଼ାଯୋଡ଼ି ଓ କନକନା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି 1500 ଭୋଟର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଏଣୁ ଆମର ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ବାସିନ୍ଦା ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଇସ୍ରୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ GSAT-20 ନାମକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଭାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଫାଲ୍କନ୍ 9 ହେଭି ଲିଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚର ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯାହା ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାରତୀୟ ମିଶନରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଇସ୍ରୋର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ବଡ଼ ଯୋଗାଯୋଗ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ରକେଟ୍ର ଅଭାବ ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏନେଇ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅନୁଗୁଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ। ଏପରିକି 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଖସି ଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 5 ଏବଂ 6 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ନମ୍ବର 11 ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ 2 ଗୁଣା ଭଡ଼ା ଆଦାୟ। ରେଳ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 3/4/2021ରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଗୁଣା ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ପାସେଞ୍ଜର ଓ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଘୋଷଣା କରି ଗରିବ, ଖଟିଖିଆ, ରୋଗୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେସନ ଓ ପାସେଞ୍ଜର ହଲ୍ଟରେ ଅଟକୁଥିବା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ବି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟପେଜରୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟପେଜକୁ ଯିବାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 30 ଟଙ୍କା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ଆଳରେ ଭଡ଼ା ଅସୁଲ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 12 ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମପଥରେ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ଗଛ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ରାମଭକ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ପହଞ୍ଚିବେ ଓ ରାମପଥ ଧର୍ମପଥରେ ଚାଲି ଚାଲି ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଡିଭାଇଡରରେ ଭୋପାଲର ଫୁଲଗଛ ଲଗାଯିବ। ଏହି ଫୁଲଗଛ ଦ୍ୱାରା ରାମଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଲର ଏକ ନର୍ସରୀ ମାଲିକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୋପାଲର ନରଗସ ନର୍ସରୀକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ 50,000 ଗଛ ଅର୍ଡର ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 35,000 ବୋଗନଭିଲିଆ ଗଛ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ 15,000 ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଗଛର ବି ଅର୍ଡର ଏହି ନର୍ସରୀକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 13 କେପଟାଉନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର 55 ରନ୍, ଭାରତ 153ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍। ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି କେପଟାଉନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାତ୍ର 55 ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 153 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଭାରତ 98 ରନ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ କୋହଲି 46 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା 39 ରନ୍ ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 36 ରନ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର 7 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଖାତା ଖୋଲି ପାରିନଥିଲେ। ଏପରିକି ଶେଷ 5 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କୌଣସି ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରିନଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି 10 ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପିସିସି ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଯିବ ସେହି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଆଲୁୱାଲିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଫର୍ନେସ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରୁଗୁଡ଼ି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରପଦାସ୍ଥିତ କେଜେଏସ୍ ଆଲୁୱାଲିଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଫର୍ନେସ୍ରେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ କାରଖାନାର କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏକ ଟ୍ରକର ଡାଲା ଜଳିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଫର୍ନେସ୍ରେ ତତଲା ତରଳ ଲୁହା ଭର୍ତ୍ତି କଣ୍ଟେନରକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଥିରେ ପଙ୍କଚର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ସେଠାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା।